Yan lang po ba? Ano na daw to ha? Wait na raw. Vlogger ka sir? May sticker ka sir? YouTube, Facebook, TikTok. Yan pa lang. Bali 71 sir. Gusto na yan. Ay, wait, thank you sir ha. Salamat. Boss, talo po. Sakto. May kasabay ba? Wala no? Wala po. Ingat, boss. Thank you. Salamat Thanks, sir. po. Okay na sir, nasend na po yung payment via GCash po. Asinid na? Opo. Okay, yung ano mo saan mo nabili yung ganyan? Sada lang sir. Insta 360 po. Opo. Oh shit, mahal pala. Sabi pala. Thank you sir. Ano mo, nakapasok ka pala. Ayos, ingat ka ha. Thank you sir. Talisa yung next pick up. Road trip to. Let's go. Okay na po. Thank you po. Ganun ulit. Dito yung drop off. Dito din yung pick up. So tatawagan ko na lang si sir. Sige po. Okay na po. Dito pala sir. Mali yung Yung pin? nakaano ron kasi sinabi ko sa kanya habang ito kuya 160. Thank you po. Ayan, sige po. Thank you Salamat po. Kaya mo ginanset mo muna? Mga pangalawang ano yun, sir? Mga sunod na tayo. Ayaw. Hindi po, kung kaya naman eh. Patayo na lang po. Thank you po. Opo. Salamat po. Ganda ng motor mo ha. Thank you po. Yamaha yata yun, no? Opo, Yamaha sir. Ano ka pa yun, naka-down na ba? Naka-camera pa po. Ano mag-vlog yan? Vlog na. Paki-follow na lang po ako sir. Oo, sige, sige. Ayun, it's me. Yan po, yan. Sa akin po yan. Ingat. Salamat po sir, salamat. Ma'am Lala Move po. Okay na po yan. Salamat po. Pasayin na lang ID, sir. Diretso lang. Tapos dito ka na naman. Opo. Opo. Thank you po.